What's up mga pretty? For today's video, kuyogi ko ninyo adto ta sa DIY. Kay gisugo ko ni Habi og tools para sa iyang shop. Pero ang problema is wala ko kaila sa iyang gisugo ug wala koy load. Unya dili ko makalod og smart ambot og ngano. So karon pretty, mga pretty na ta sa DIY. Kay wala lagi man ko kaila sa gisugo ni Habi, diretso na lang usa ko og window shopping. Ug sa dihang nakita ko og mga duwaan, si Nana dayon ang nasuod sa akong una-una. Ug ngano ka nino mga pretty mommy nga kung makita ta og duwaan para sa atong anak, murag need jud nato siya paliton, like wala ta ka experience sa una, need na to ihatag sa atong anak kay kahibaw ta sa feeling nga gusto nimo pero dili pwede kay tungod sa kalisod. So mao jud tingali na ang ilang gitawag og healing my inner child, no? Nya kay nakakita man sad ko diri og neck pillow, maong gipalitan ako si Habi og iya. Kay nakapalit naman ko para ako apaglas na ko og ari diri sa DIY. Nya need man jud sad ni namo kay sige man migbiyahe uli sa Dallas. Actually naa na mi daghang neck pillow pero nagakisi na og kapoy na sad og tahi, no. Unya karon guys, sumana man tag window shopping, maunang nanaog ta sa silong kay naaman diri naka-display ang mga tools. Unya nipalit sad ko og garbage bag para sa shop. Unya kay nakalimot man inyong mamatin kung unsa jud to ang gisugo ni Habibi, unsa jud to siya nga tools, mong pataka ra pod ko og palit kay akong nahinumduman sa iyang giingon is Y wrench. Balo gonsalan pagid to nga Y wrench nya di ay kadto dili jud mao ang akong napalit, maong nagkiyat lang jud to ang atong agi, no. So nagpadayon ra jud ko og buot-buot og pili diri sa sukod sa Y wrench og namahala na lang ko og mauba or dili may gani kay tag 90 ra, maong wala ra pud ko nakapiso ni Habibi. So kare nagsige pa ko og lingi-lingi diri kay basin day na pa koy maganahan. So anyway guys, shout out dai ko ni Inday Bianca nga mo videographer nako for today. Salamat kay Day, unya imong talent fiha, unya na lang og nanatay sweldo. Unya kay gikapoy naman ko og lingi-lingi, magbayad na mi diri akong videographer, wala nakadungog nga niingon ang cashier nga bawal baya mag video diri ma'am. Maong mugkot kayo og naong si ma'am kay wala man nakadungog si Ibiyang, sige ra gyapon siya og video. Ato lang tabunan ang fislak ni ma'am, no, kay basin niya makasab-an ta. Shout out dai ko nimo madam, pasensya na sa feeling vlogger. So balik ta guys, napapansin na mi diri mga pretty, ug wala ko magdahom nakagamay sa among gipamunit, moabot og ingon ani ang among bayranan. Mahal na jud kayo ang mga palaliton karong panahon na, no. Og dirian na musod ang ato mga pag-games, mga pretty ug mga par. Ang makatag-an sa among nabayran makadawat og 250 Gcash. Sponsored by Mags Motorcycle Parts and Accessories. Dapat mupiin mo sa Isabel. Unya dapat naka-like, share and follow mo nako. Ang makatag-an pero wala naka-share og follow, wala na count ha. So, maon na to mga pretty. Enjoy lang ta ug salamat sa pagtan-aw. Kini si Mama Tin, ang inyong gamay nga negosyante. Buyers! Enjoy mga pretty and par!